आंधी तूफान से धूपगुड़ी में फिर मची तबाही, कई घरों के छत उड़े, लोगों के घर पर पेड़ गिरे। नमस्कार दर्शकबिन, आप देख रहे हैं जयगांव मेरा, मैं सपना छेत्री आपके साथ। एक बार फिर से जलपाईगुड़ी की धूपगुड़ी में कुछ ही मिनट के आंधी तूफान से भारी तबाही मची है। धूपगुड़ी के बड़े इलाके में काफी क्षतिग्रस्त हुआ है, कई इलाकों में बिजली नहीं है। इधर मौसम कर्मचारियों ने उत्तर बंगाल में भारी तूफान बारिश की भविष्यवाणी की है। आपको बता दें कि जलपाईगुड़ी जिले में धूपगुड़ी के कई इलाकों में फिर से आंधी तूफान से काफी नुकसान हुआ है। आज तड़के सुबह सुबह आए विनाशकारी आंधी तूफान में कुछ लोगों के घर के छत उड़ गए हैं तो कई लोगों का रसोई घर तहस नहस हो गया है। कुछ लोगों के शयन कक्ष पर पेड़ गिर गया है। ऐसा नजारा धूपगुड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 से सटे जंगली पारा समेत पूर्विया मांगुरमारी ग्राम पंचायत के बसाला समेत कई इलाकों में देखने को मिली है। बताया गया है कि पूरे इलाके में बिजली नहीं है। खबर पाकर बिजली विभाग के कर्मचारी पहले ही आकर काम में जुट गए हैं। বন্ধন নিচ্ছি 1 লাখ টাকার, ওই যে কি জানি এটা নিচ্ছি 1 লাখ টাকা, তারপরে যে ঘর ভেঙে হচ্ছে। কি ঘর ভাঙছে? রান্নাঘর পুরো ভেঙে গেছে। নতুন টিন গুলো ওই যে ভেঙে গেছে গাছ পুড়ে। কখন? ঝড়ের সময় রাত্রে। তারপর এখন কি ভাবছেন? কি করবো, আমরা গরিব মানুষ, ভাই না পঞ্চায়েত আইছিল সকালে, পঞ্চায়েত যে কইলাম কি ব্যবস্থা করবেন করেন, তা আমি আর কি ব্যবস্থা করবো, টিন কিনা আইনে না গান, এই জন্য পঞ্চায়েত করবো। সরকারের কাছে কি সহযোগিতার দাবি করছেন নাকি? আমরা গরিব মানুষ, দিলে না ভালোই হয়, দাবি তো করবোই। কেউ আহত হয়েছে? না। কি নাম আপনার? রেনু বাবা। এটা কোন জায়গা? পূর্ব মাগুরমারি বাসতলা। ভাঙছে, আতঙ্ক হয়ে গেছি, ভয়ে আমি শোয়ার ঘরে গাছ পড়ছে। কি গাছ পড়েছে? এটা শিরিষ, কালো শিরিষ। কিভাবে বললো গাছটা ওই যে ঝড় এমন একটা পাক দিল, ওই এক পাকেই এক মশরাই শেষ গাছ। কোনো ক্ষয়ক্ষতি কিছু হয়েছে? ক্ষয়ক্ষতি এমনি হয় নাই, ঘরের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঘর ভাঙছে। ঘরের ভিতরে তখন শুয়েছিলেন? ঘরের ভিতরে কি তখন ছিল মানুষ? ঘরের ভিতরে আমরা 3 জন সদস্য ছিলাম। মানে কারো কোনো ক্ষতি হয়নি? মানুষের ক্ষতি হয়নি, শুধু ঘরটাই ভাঙছে। এখন কি চাচ্ছেন? এখন কি সুযোগ যদি কিছু পাওয়া যায়, পঞ্চায়েতের আন্ডারে যদি কিছু হয়। পঞ্চায়েত বাসী কি দেখা করতে এসেছিল? পঞ্চায়েত আসছিল, আশ্বাস দিয়েছে। একটু পরে আসবে বলছে। আবার কি নাম আপনার? আনন্দ বৈরাগী। বাড়ি? বাড়ি পূর্ব মাগুরমারি বাচ্চালা।